मिट्टू भजमन राधे 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 गोविंदा क्या क्या हस्यदाय हस्यदाय तू मैं एतिक जानू गाड़ी चला कथा बोलू भण जा व्यस्त अछ बाइक मते कौन कर कथा अरे अरे खाली अबे खाली ये आमर कौन एपटे पूरा ये ना आइला देखिए अरे एते लोक हो रहा रहा मोर आज ये गाड़ी बाड़ी देखना मैंने कौन कहलु बस पछ एटा ए खाली बोल बम वाला मैंने बोल आसले मोर दुईटा भिडियो काली जोटा पकईली काली जोटा पकईली छड़ा है कौन कहलु कॉपीराइट क्लेम पड़गला कॉपीराइट पड़गला वीडियो जो ऑडियोटा यापेका माने बैकग्राउंड म्यूजिक का ये करते है वीडियो तो वॉइस का स्लो है स्लो कौन कहलु जो बाहर मुझे जो बुलू से वीडियो देख तू बैकग्राउंड म्यूजिक टा कौन करी स्लो कर दो पूरा सही गोटा बैकग्राउंड म्यूजिक जोर है तो परदिन भिडियोटा कर परदिन काली न परदिन भिडियो हेलो गाइस सासु इंट्रोडक्शन सेटा देखे सेटा स्लो आस ऑडियो क्वालिटी कमी ऑडियो क्वालिटी को कमी जाए सेगुड़ा ये हूँ असुविधा हो फास्ट 2 मिनट पड़गला फास्ट 2 मिनट पड़गला लास्ट 4 मिनट पड़गला 16 मिनट वीडियो 6 मिनट कटिगला कॉपीराइट क्लेम पड़ला मुझे भीतर जो से ये देखा राधे 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 बोले तुम जान तो लिरिक्स जान तो कौटा भजमन राधे भजमन राधे तुम राधे राधे मत बोला स्टार्ट कर लिया भजमन राधे हाँ ये राधे पार्टी दुकान हम पार्टी पुण्य राधे राधे केतरा वीडियो देखिलु केतरा वीडियो टोटल देखुजी गोटे केतरा वीडियो देखिलु मु सब वीडियो तू मोटिवेशन आछो जाने देखि देखिन आज देख आज यूट्यूब चैनल टोटल या यूट्यूब टोटल ऑनलाइन जाय और ना वीडियो आज रिकमेंडेशन देखि काली रो वीडियोटा मु रिकॉर्ड करो काटी दो हां नंबर फोटो काटी दे काटिबिनी वीडियो काटिबिना कोन सेंतिर रखिला सुधी नहीं तार वीडियो भी कटा हुए सब वेस्ट पार्ट गुड़ा सब कटा फोपड़ा है अरे वीडियो में पूरा जो वीडियो ब्लॉग में पड़गला जो वीडियो पड़गला पर काटिबिना कोन करी 2-3 मिनट रखी रिकवर तार काट दे टोटल काट दो पूरा हैं टोटल काट दो पूरा हैं अबे मोर तो चैनल पे पड़गला जति दरकार हला मोर आ कोन दरकार वीडियो एटा कथा नुन्नू फोन गला नुन्नू फोन कर नुन्नू हाँ वीडियो हाँ भाई तमें कौटी अरे तुमको अनुभव भाई खोज तमें टे आसुन कॉफी शॉप आड़े बुली आस कॉफी शॉप आड़े जाऊ अनुभव भाई खोज तू कौटी अच्छु से था मु जाऊँ एंगल किसी अच्छी किसी पिटा बिटा कॉस्ट जाके बहुत पिटा टाइम पिटा की कॉमेडी ते इंग्लिश है जी गामा सारामड़ा कौन आज बहुत बेसी नॉइज ही हो हां नॉइज इंग्लिश करे नॉइज सॉल्यूशन कर दिया ब्लॉग चलती ना जितने इंग्लिश टे कहबो पड़ो इंटर्नशिप वाला कॉल कर मुंड खाली गरम हो इंटर्नशिप वाला 5-6 दिन थोड़ा कॉल कर नंबर टा कॉल कर कॉल कर कौन भाई सोधियर ना ना सोधी खाली कहबी भाई मो फोन ना भाई पैसा दब ना तुम नंबर तुमको एफआईआर दी
ନାରେ ହଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇ କଥା କହିବି। କେତେ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା। ଆରେ ଦେଖ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ 5000 ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉଠୁ କହିବୁ ଖାରବେଳ ଥାନା 966 ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇଥିଲା ହେଲା ଫୋନ କରି ଡରେଇବି 6906 ଏଠି ଦିନ ହିଁ ଦବୁ ନହେଲେ ତ ତୁ ଘର କଲ୍ କର କଲ୍ କର ଏଇଠିକା ଲାଲ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ପୁରା ପାପୁ ପୁରା ଗୋଟେ କିଏ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ପାପୁର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଟା ଏଇଠି ଫୋନ୍ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଟା କଣ ମୁଁ କଥା ନା ମୁଁ କଥା ଏଇଠି ଆଣୁନି ଉଠେଇବି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ଦେଖିଆ ଫୋନ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆସ ଉଠଉନି ବା ପକ୍କା ଚୁଟିଆଟା ଏଇଟା ଜମା ଉଠେଇବନି ଜମା ସେ ଉଠେଇବନି ଉଠୁନି ଉଠେ ଏ ଭାଇ ପଇସା ନେଇଛି ପଇସା ଦଉନାହିଁ ପଇସା ନେଇ ଭୟ ଦଉନି ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି 6000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଦବ କେତେ? ଟୋଟାଲ ଦଉନି ବା 6000 ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଉ କ'ଣ 8000 ଟଙ୍କା ଦେବା भजा मन राधे 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 एटा हूँ जातीय राजपथ ये सब शांति श्रृंखला सृष्टि कर रखा तो भाई केते मो भाया शांति श्रृंखला रक्षा कर अभद्र हेनी शिष्ट हम ना छतर किया बल टी घूरे घूरे मारी अंपायर कर 2 कोटी मध्य नागी जाइए अंपायर आम बर्तमान जाऊँ कीर्तिमा तरफ सिंगड़ा खायापी जदि कीर्तिमा सिंगड़ा नदेले आम नेक्स्ट वीडियो पूरा मेंशन करी फोटो टी थंबनेल रखिबू जदि सिंगड़ा नदेले जदि देले ताले भी रखिबू भल वार्ड सहित जदि नदेले ताले उड़ी पूरा भज मन राधे हो गाड़ी नाव now many car in there ବାପୁ ଗଲେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲା କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ଓହୋ ସେତିକି ବେଳେ ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ନାଇଁ କମେଡି ରସଗୋଲା ଆଉ ମିଠା ଆସିଗଲା ମିଠାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେଟା ଆସିଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଗଲା ମିଠା ଆସିଗଲା ମୋର ଗରମ ଅଛି ଭାଇ ମିଠା ତ ଭଲ ପୁରା ଗରମ ରସଗୋଲା ଭଲ ଅଛି ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଫିଲିଂ ଯାଉଛି ମୋତେ ଆଉ ପୁରା ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଜବାବ ଓକେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ମୁଁ ସେ ମୋତେ 5ଟା ରସଗୋଲା ଖିଲେଇବ ହଁ ତାହେଲେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବୁନି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଓକେ ଓକେ ବ୍ରୋ ଖାଇଦେଲା ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଖାଇ କଥା ହେବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଅଫିସ୍ ପାଣି ପାଇପ୍ ଅଫିସ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯିବେ ତୁମ ଘରକୁ ପାଣି ଚେକ୍ କରିବେ ପାଣି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ତୋର ଲାଗିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବୁ ତାର 5 ଗୁଣ ପଇସା ମିଳିବ ମାନେ 30,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓନ୍ଲି 30,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓନ୍ଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ओनली ହେଲା इसमें लेफ्ट हैंड गेट इसमें लेफ्ट हैंड गेट कौन है तीन कोटी मिलला जो जे पॉकेट पॉकेट खोजला ଜଣେ କହୁଥିଲା
କୋଟିଏ ତାକୁ ଦେଇଦେବି କୋଟିଏ ଦୂର ହବ ଦେଲା ନା କୋଉ ଲୋକ 3 କୋଟି ଗାଈ ଦବ ଆଉ ବାବୁ ପ୍ଲୁଟୋ ବଟେ ପ୍ଲୁଟୋର ବଟେ କେଉଁଠି ପୁରୀ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରୀ ଧାନ ଖାଇବା ସାଇଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଯାଅ ସେଇଠି ପଳେଇନୁ ଓହୋ ପେଟ୍ ସପ୍ ପଳେଇବା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା ଉପରେ ପେଟ୍ ସପ୍ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା ଏଇଠି ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେଡ଼େ କହିଛୁ କହୁନୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତତେ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଖେଳୁନୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମିଛୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମାଛଟା ଦେଖିଛୁ ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁହଁ ଏ ନାହିଁ ବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ସିଧା ଯେମିତି ହେଇଛି ଘୁମି ପୁରା ଘୁମି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଣା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପେଟ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ପେଟ ଉପରେ କିଛି ବି ମାନେ ବେଲ୍ଟ ନଥିଲା ଘରକୁ ଗଲେ ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଲୁ ଭାଇ କାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ପୁଣି ଆସିବୁ କେବେ ପୁଣି ଆସିବୁ କେବେ ଠିକରେ ଯାଉଛି ଚାକିରିରେ ଆଉ ବିଦେଶ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେବୁ କି ଆମେ ଗଲେ ଦେଖା ଦେବୁ 11 କୋଟି ନା 11 କୋଟି ମାସ ଏଇଟା ପଡ଼ିପାରିବ ତ 11 କୋଟି ପ୍ୟାକେଜ ପଡ଼ିପାରିବ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଯାହା ଦରକାର ହଉ ଭାଇ ରହିବେ ଦେଖି ନବ ଯୋଉଟା ଦେଖି ନବ ଓକେ ଏଇଟା ଚକରାଇ ତ ଚକରାଇ ପରି ଓକେ ଚକରାଇ ପରି ଓକେ ମୁଁ ଯାଉଛ ବାଏ ଆମର ତ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ଘରକୁ ଆଉ